Nice. Parang na-scam ako ng cellphone na to ah. Dapat naman. Ay, blind pass. Pang-reverse ng taga si Alpan. Tapos isang point lang. Nice. 2-1. Makabales. Aywa, still. Doncic. Ay, hindi ba ni-reverse? Tira. Makabales rebound. Makabales. Rebound Sanda kon. Sanda. Sanda. Ay, palobo. No. One shot, one kill. Ay, wah. Oh, one shot, one kill ba yun? Makabales. Katuwang pa lang eh. Ilan minutes ay Mads? Minutes na. Yan ako kanina, record kanina. Yung 1 point. Larry! Yun. 3-1. Royo. Sandagon. Sanda. Royo. Ay, mababa. Mababa litiran nila lahat. Doncic. Hoy! Taas. Abandon, hindi na nakabalik ka. Pre, tulog ka muna pre. Baka naganong Tagal pa to. baka naganong aras kaldo yun. Gisingin na lang kita. Baka kinuha ng aras kaldo. Ha? Baka kinuha ng aras kaldo. Hindi, magpansit na lang siya. Tsaka tasty. Talaga pagpapawisan tayo nun. Aras kaldo na, para walang kuhan. Aras kaldo, tapos mainit na. Pawis talaga. Makabales. Royo. Kulang palagi si Royo ah. Kulang palagi si Royo ah. Ano kasi, Itaas mo Royo, konti. naubos yung pwersa niya kaya pagdating sa bola. Wala na siyang ano sa bola. Oh, nakabike na to ah. Oh, yun mo eh. Sabi ko sa'yo eh. Ha? Oh, dala na ng kwan siya kayo. Bando. Dala ng papel. Bando! One shot, one kill. Wala. Number 7. Nice. Bakit? Bili mo daw chai ito. Ha? Chai. 4. Chay. 4 na ba? Gusto mo chai? 4-3. Ha? Hindi, papapili nga daw siya. Chai? Ano? Isang timba? Ha? Grabe naman yung chai mo ha. Lagyan mo straw. Uy, umiskor kayo. Ayan. Ilan? Siguro na sila. Ilan? Porto ha. Lahat na yun. Kung gusto mo. 10 tao. Wala bang lalagyan? Plastic, ilan ko plastic? Ito. Ay, may lalagyan. May, bigayan doon, magbigayan. May lalagyan naman yun na. Baba! Una! Hindi kasi humingi. Reverse! Royo! Ay lang. Lahat ng reverse niya. Ito mga lang siya Colibre ito. Yung pangalan siya Colibre. Yan. Makabales. Nice. Libre na! Ay, napakan. Foul na yun. Sa mapakan na, foul na pala. Sige lang. Porto ha.
Foul pala, apakan na. Oo, ball yun. Apakan foul. Napak. Pabili na nga, nagpabili na nga si Manson Chay. Kiki yun, kiki. Tira! Reverse! Reverse. 3 points pala. Ano ka maman? 3 points pala yun, reverse. Tira ton man. Ay, may gumagawa nun ah. Ano sa PBA ba yun? Pero, mga perimeter lang. 5. Ay, point. Yan. Uy, Sana, 5-2. 5-2 na, 5-2. Saan Dagon? Wala. 1 shot, 1 kill, bring the ball. 1 shot. 1 shot. Sumiat na. Ayan. Labas. Royo, ipakita mo Royo. Kaya mo yan, pre. Eh, pwede mag-backhand yan sa loob. Yan na, Idol. Tira mo na. Tuwid na tuwid, oh. Bagang, ay sayang. Libre, ma'am. 1 shot, 1 kill. Ay, wala. Royo rebound. Royo. 3 points. Aliw pala yun ah. Nice, aliw. Assist pala yun. Oo. 5-3, 5-3. 1 shot, 1 kill. 1 shot, 1 kill again. 1 kill, 1 shot. Number 7. Nice, stop. Nice, number 7. Kalate. Nabis na konti ah. Nabis na konti ah. 6-3 ah. Macabales. Ay, si Vision. Alpar 2 points. Baga. Nangyari na ayaw kay Alpar. Get na si Alpar. 5-6. Sana lang. One shot, 1 kill. Bring the ball. Doncic. Macabales steal. Nice. Macabales direct. Ulay kayo. Royo. Uy, tira mo yan. Aywa. Saka mapupunta talaga. Naringles tuloy. Ano ka na? Lumabas ka pa. Naringles tuloy. Step back. Step back na haba yun ah. Walk back na yung par. Running back. Tapos sila ni James, si James Harden, no? Yung mabilis. Dyan siya. Libre man. Wala ko yung bisyo ko. 5-6 pa rin. Ay, sayang. Ow. Doncic, video. Doncic. Doncic, nice. Foul. Oh, di ba? 5-6 pa, 5-6 nun, hindi tumakbo. Hindi. 6-5 pa rin ah. 1 shot, 1 kill. 1 shot, 1 kill. 1 shot, 2 kill. Ay, sayang. Reverse! Finger roll na lang. All. Iba na naman, finger roll. Hindi naman. Sana all. All 6. Tira, Brad, tira. Dapat pala may pabigat siya. Sanda. Nice, Sanda. Yung double yun. Yung double niya na ulit. Macabales. Nice layup. Libre man. Nice. Sanda rebound. Nice.
Uy, dalawa mo nagkanuhan pa. Dalawa tuloy ko ako. Nag-error tuloy. Bumabang pa si Alper ng talon eh. Tapos ko pala. Nakakatawa kayo ah. Seven six ha. Makabales. Sanda. Sanda kaon. Ay, bababa. Sanda. Sanda. Makabales. Ay, sayang. Sanda kaon. Nice, Sanda. 8-6. Matagal din yung utusan natin, Mads ah. Matagal din si Abando, pabili ng chay ah. Baka malubat pa to. Ang pangalan niya, Gonsalvo. Gonsalvo. Salvo. One shot, one kill. Alright. Gonsalvo, rebound. Pituhin agad, pero pa makatakbo. Ito na. Kaya ka, ano ka nang anak siya pag yan, di mabot sa amin. Jay! Chay! Chay! Patay ah. Parang may hanap ka nang higa dyan, Abando. Parang patay ah. Hanap ka nang humiga dyan. Jay, Chay! Oh, oy. Big boy! Boy. Sakit ako. Chay! Oh, sir, Junior. Chay! Chay. Ayaw na? Sir kayo. Wala tayo, hati na lang ready. Dalawa ba yun, oh? Yung mga talo na. Sir kayo. Ay, panalo pala. Sir! Chay! Ito, may isa pa. Oh, may isa pa. Okay. Pero sino? Yun ah. Yun namumula. Ano pa rin? Ayaw ni Rep. Masugot si Rep eh. Mga star pack. Uy, scorer! Halika, scorer! Scorer, halika, scorer! Pumasok ba? Wala! Pumasok. Wala. Wala, wala. Ayaw niya yung ni Starbucks ang gusto nun. Makabales. Aywa. Diyan! Out na yun ah. Bakang! Royo! Nice. One shot, one kill. Yan. Yan, na 7. 8-7. Masipa yung ano mo. Tama, parang ka mausukan. Aywa, sayang. Presan ko yung mga pasahan. 7-8. Isa. May ganda ko pa. Oh, mayroon pang side. Nice. Libre, man. Nice. Sana all. All. Nice. Resurrection. One shot, one kill. Nice rebound by Resurrection. Ay, sayang. Makabales. Alpar. 2 points. Wala. Royo. Uy, grabe. Nice. Nice, Jimenez.
Kid Jimenez. Nice. Ay, sayang. Royo, reverse. Naka-reverse si Royo. Ah, 14 minutes na. 15 na. 2 points. Wala. Nice. Nice. Number 5. Royo, jump shot. Ay, Royo. Wala to. Kaya daw. Direct, direct. Kaya. Aywa. Sayang, nabutan ni Donsik. Hindi kinaya. Gusto kaya kahit sa tira. Reverse. Ay, reverse. Sanda. Oy, ringless. Kita mo dito rin sa kabila. Makita masyado eh. Kulay din. Ito lang. 1 shot, 1 point. Number 7. Ay, sayang. Number 7 again. Ayun, no. Nice. 9-8. Royo. Direct Royo. Ayun no? Sayang Royo. Hindi mo sinirios Royo, ah. Donsik. 1 shot, 1 kill. Libre, man. Wala pa rin, Royo. Reverse! Ah! Yun na reverse. All. 9-all. Bansang reverse yan. 1 shot, 1 kill. Ay, wala. Macabales. Reverse! Ah, Change. finger roll. Change flavor. Sigurado na. I-zero mo na dito. I-8 mo doon. 9, 8 no? 8 pa rin sila. O ganyan na. Zero mo dito. Zero mo dito, 9 mo dito. 9 na ba sila? 8 pa. 9 na? Donsik. Nice, Macabales. Macabales, direct. Baba! Exhibition. Macabales. Sayang. Royo. Wala pa rin! Wala pa rin. Nice. Nine zero. 9-0. Baga. 2 points? 2 points. 1-0. Eleven 10. Dito na? Alberton 2 points. Ay, lumabas. Donsik. Java. 1 shot, 1 kill. Nice. 2-0. Reverse.
One shot, one kill. Java. Gonsalvo, 2 points. Bagang, 2 points. 4-0. 4-0. Rebound talaga si Alpar. Gonsalvo! Nice! Ay! Kulang. Step. Side step na yun, ah. 2 points, Alpar! Wala. Royo! Sanda! Hindi marunong mag-boarding sila. Hindi marunong mag-boarding, ah. Gonsalvo! Tira! Step back! Sira na pare, makakalaro na tayo. 4-0. Tayo na, ulit. Uy, may picture na kayo. Yung wala pang picture pa. Yung walang picture pa. Ganda kayo laro namin kanina eh. Munti pa kayo maksidente. Error kayo palagi, ah. Okay lang yung matalo, maganda yung pawis. Pawis. Maganda pa kayo laro natin sa kanina eh, no? May thrill eh. Java! 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 Bakit? Hindi siya nag-pump. Huli na eh. Dalawang pump lang eh. Don't seek 2 points! Bagang! 6-0. Ay na. Gusto ko, 2 points lang yun. Iyon, 2 points always. Royo! Ay, hindi pa tinira. Pasok. Doncic again. Doncic again. 2 points again. Doncic. Salvo. Nice. 7. 17-10. Ayun, nakahabol pa sila ngayon. Magkahabol po. 2 points ka na. Tatlong pera. Ringless. Okay lang. Huwag na mag-turnover na hindi na shot. No. Turnover basta. Oo. Hindi turnover yun. Anong tawag? Doncic. Nice. 8. Pang tanang 8 na. 18-10. Nakakalaro na kami. Tira, Royo! Oh, tingnan mo, ringless. Pasok ba yun? Nakalaro ng klase. Daya mo, nandiyan ka na sa loob ah. Ano yung hanap mo? Ay, tubig ito, tubig ko. Oy! Last! Masok. Last na ba? Last na ba? Game na. Kami na. 11 last. 11 last. Tira na. Yon, game ball. Thanks for watching and subscribe.